जय जगन्नाथ। आज गोटे नूतन अध्याय भितर को आम जीवा जो अध्याय कि आमर दैनंदिन जीवन में आमर सब बेले आम से जिनटा कर बसी था आउे आमको दुख मिले से प्रभु पाखे प्रार्थना करो कि प्रभु मत आपण दुख दे मु कौन भूल करी ना ये भागवत गोटे सुंदर कथा कर्मटी सुख दुख दाता संसारे अटे बलवंता। कर्म हेउची आमर सुख दुख दाता। आमे जेपरि करिबा हमको तदन रूप भोगिबा को ही पड़िबो। हमको दुख मिलिबो हमको सुख मिलिबो। अब दुख किछि दिन पर सरीजीव सुखर आरंभ होइजिवो। पुणी सुख किछि दिन पर सरीजीव दुखर आरंभ होइजिवो। जेउ भली भाव रे ग्रीष्म प्रभाव परे परे वर्षार आगमन, वर्षा परे शीतर आगमन, शीत परे पुणी ग्रीष्मर आगमन। एई भली भाव रे जेउ परि आमे अनुभव करूछ तीनोटी ऋतु किंतु छटी ऋतु आसुछि। सेई भली भाव रे आमे बारंबार जन्म नौचे मृत्यु होउची पुणी जन्म नौचे पुणी मृत्यु होउची। एई भाव रे आमे जननी को आश्रय करी ए भूपृष्ठ रे पदार्पण करूचे। पुणी हमर किछि लीला खेला करी आमे पुणी मृत्यु को स्वीकार करूचे। किंतु ए जन्म मृत्युर चक्र भितर प्रभुंकर पदारविंद, प्रभुंकर गुण कीर्तन, प्रभुंकर सहित आमे मिसी जीवा, प्रभुंकर सहित आमे संलग्न हो जीवा, प्रभुंकर कृष्ण चेतना आम भीतर जागृत हेबो। काहेकि ना आमे अन्यर अनिष्ट करूथिबा, अन्यर किछि धन हो जा हो आमे अन्यर किछि नै आसीथिबा हाथ रे कोन करिथिबा ना 10टा मोती की अधिका मोती पिंधिथिबा से कर्म कर्म रे जाय नै। अकर्मे वासु देव प्रीति कर्म सरिले क्षय जात। जो कर्म कले भगवान खुशी हेबे। हमर कहते नहीं कि गाँ गली रे प्राय लोक जदि कार किछि नेइथिबो ताहाले तमे लंका गछ हेकिरि तार सुजिबो। तेणु आमे कार काहे कि नै आसीबा पुणी कार सुजिया पई पुणी गोटे नूतन जन्म नबा। तेणु ए सब भीतर दे आदि भौतिक आध्यात्मिक ये जो त्रिताप अछि आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ता भीतर आमे दूर हे जाई प्रभुंकर नाम कीर्तन भितरे नाम पुणी कीर्तन कीर्तन नर्तकी आम मन सब बेले नाची उठुथिबो। अब मन वृंदावन तुलसी कानन मुखे मधुबोला हरि नाम। आमे सब बेले से कृष्णंकर चिंतन करूथिबा। जहार जे इष्ट अछंती के जगतनाथ जगन्नाथ कहार इष्ट, कहार रामचंद्र कहार इष्ट, कहार भगवान विष्णु, जहार जहा इष्ट भी अछंती काहे से स्वरूप अलग 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 भी से प्रभुंकर गोटे गोटे स्वरूप से ही एक। तेणु आमे आम जीवन भीतर देखिबा आमे क्यों कर्म कले भगवान खुशी हेबे। जोटा होचे शास्त्रानुमोदित कर्म। जो कर्म कले भगवान खुशी हेबे, भगवान प्रीत हेबे, से कर्म आमे कले ही आम जीवनर उन्नति हेई परिबो। आज भी गोटे जिनिस कहूची दैनंदिन जीवनर घटना भितर आपणकर जदि गाँ गली जाइथिबे किछि चाष जमी अछि देखिबे आ हिड़ हाणी करी से ता बिलरे नदी नाही
माने जेमती इंडिया पाकिस्तान पर जेमती हमर युद्ध चलुची बड़ रूप से भली भाव अन्य जनगर धान क्यारी हाणिकी से आउ जन क्यारे थई दउची हिड़ को तार घंचई सीधा हिड़ को पंका करी किछि जमी किछि दिन पई चाष करूची हेले कोन खाता खतिया ने त लिखा है आर एति कि तार से भली भाव आमे आम जीवन में आर दोष त्रुटि तार दोष त्रुटि देखिया अपेक्षा आम निजर सर्वप्रथम निजर दोष त्रुटि केते अछि से दोष त्रुटि को धीरे धीरे निज भितर दूरीभूत करे दे प्रभुंकर कृमूली भाव शरणापन्न हो पारे जेतबळे अर्जुन कोन करछंती ना वीर तर्पर चली गले युद्ध क्षेत्र युद्ध करिवे तापर कहले हे वासुदेव मते टिके नै कि देखंतु ना जो विराट युद्धर समावेश हेछि टिके मते देखंतु ना कुरुक्षेत्र रे क्यों क्यों माने आसी छंती मो सहित युद्ध करिया मो विपक्ष रे हम सपक्ष रे भगवान नै करी सारथी त भगवान नै करी छिडा करे देले दुई सेना को मध्य रे जेतबळे दुई सेनाकर मध्य रे छिडा करे दै छंती सेतबळे कोन हेछि ना अर्जुन तांकर आत्मीय स्वजन मान को देखि हतोत्साहित होई पड़ी छंती हतोत्साहित होई पड़ी छंती कोन कहउछंती ना ए युद्ध क्षेत्र रे के मृत्यु को स्वीकार करिवो के बंच रहियो ता त म जाने ना किंतु मु कोन मोर आत्मीय स्वजन मान को सहित युद्ध करिवि मर्माहत होई पड़ी छंती तांको हाथरु से गांडी बंधन खसी पड़ी ए जो युद्धटा आम मन भितर हुए ना कौन ना पांच मनर 25 प्रकृति पर काम क्रोध लोभ अहंकार आम सहित सब बेले युद्ध करूछंती कामना कहूछि टिके मो आडू आस क्रोध कहूछि टिके रुह मु जाउछि लोभ कहूछि रुह मु किछ तम पाखे रहिबि मोह भी आसी जाउछि ये मोर पुत्र ये मोर भग्नी ये मोर पिता ये मोर माता ये मोर बंधु सखा ए सब ता भीतर कोन हे जाउछि अहंकार कोन हैला मते कहितला एई सब जो जिनिस आम भीतर घटुछि से कोन होछि ना एई सब जिनिस उडा कोन करन ना हमको भगवान का क्षेत्र निकट को नै जिबार बाधा सृष्टि करन तेनु भगवान कर नाम महाप्रभु श्री चैतन्य जे ओळी भाबरे जाची दे देले कोन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आमर जो शरीर अछि ए सब कर्म हमर हेबो नित्य कर्म सब जहा अछि से सब चलिबो किंतु आ भीतर अहर निशि उसाय निसाय मंत्र साधन चलाय फेराय जाओ सब बेले सब क्षेत्र रे भगवानकर नाम आ भगवानकर निर्देश आसी जीव जे ओळी भाबरे हमर गुरुदेव कहंती भागवत गोटे एमिति जिनिस शिष्य पाख को गुरु जाए गुरु को पाख को शिष्य जाए कौन ना महाराज परीक्षित पाख को सुखदेव गोस्वामी जाइथिले ए भली भाबरे अनेक जिनिस अछि आपण भगवानकर नाम कृपाल जी महाराज गोटे कहते हरि कृपा गुरु मिले गोविंद राधे गुरु कृपा हरि मिले वेद बता दे हरिंकर कृपा हले गुरु मिलंती आ गुरुंकर कृपा हले समस्त सार वेद बाजे भगवान के कोन सब जिनिस शिक्षा मिल जाय तेनु जो मानन को सद्गुरु मिली छंती गुरुंकर कर्ण मंत्र नै छंती से माने सब बेले भाग्यवान आ जति केतळ भाग्यवान हेबे गोटे स्कूल रे जदि नाम लिखा जाय पिलाटी जदि पाठ न पढाय तार किछ मूल्य न थाय जदि नाम लिखा है जायछि एडमिशन है जायछि पिलाटी भलो पाठ पढुछि
ତାହେଲେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇ ବାହାରିବ। ତାର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ସେ ଗୋଟେ ତାର ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦମୟ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ। ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ଦୁଇଟି ଯଦି ସଠିକ୍ ହେଇଥାଏ, ଖାଲି ଶିକ୍ଷା କଲେ ହବନି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର राधा स्वामी नाम जगावे सोई तरे, काल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे। ए जो राधांकर नाम बा राधांकर नामर महिमा जी जानी परिछि, ता भीतर समस्त पाप क्लेश सब दुख दूर हो जाइछि। आमे मंदिर जाऊे, भगवान को निकट को जाऊे, हाथ जोड़े प्रार्थना करुचे, हे प्रभु मोर देह खराब मत भल कर दियो, हे प्रभु मो परिवार भल चलतु, हे प्रभु मोर गोटे चाकरी कर दियो। भाव बहुत किछि मागी चलीचे, किंतु आमर जेतिकी प्राप्य, आमर जेतिकी कर्म, आमर जेतिकी स्वीकृत अछि, भगवान तदनुरूप फल दे थांती। कहीं कर्मटी सुख दुख दाता, संसारे अटे बलवंता। आमर भगवान कहछन ना, कर्म करि जाओ फल आशा रखनी, फल मु तुमको देबी अजाजित भाव। तुमको मागिया पड़ोनी, तुम जो भाव में कर्म कर से भाव में फल ही फल। तेणु यही भाव में आम आम जीवन में आज 5 मिनिट मु भगवान नाम नहीं, आज मु कौन कर जो मैंने वैष्णव मैंने हूँ तो जानी थे, जो माला करती कि 108 करुच्ची, कि 2 माला 3 माला गोटे माला, कहार गोटे गोटे दिन भी होनी। यही सब भीतर दे कौन हुए ना, माला कहीं करा जाए ना, माला कले कौन हुए ना, आम किछि दिन पर्यंत कौन करू ना, हमर मन को माला धरीचे ना, मन को किछि समय देखिए जो माला भितर मन पलैथिबो, घर घर मन पलैथिबो, एठिकी मन पलैथिबो निज निजर कर्म क्षेत्र को। ये सब जगह मन विचलित एपट सेपट हो जाए। किछि दिन पर धीरे धीरे देखिए माला कला बेले ठीक से भाव महामंत्र उच्चारण होथिबो। आउ गोटे जिनस होछि कोन ना, मुख्य जिनस होछि जेतबेले नाम नउचे सेतबेले रूप ध्यान आसीबा दरकार। प्रभुंकर निजर इष्टंकर रूप ध्यान आसीबो। से रूप ध्यान केउ भली भाव रे हिथिबो, जस्ट सम्यक टिके कहूछि। आमे प्रभुंकर से स्वरूप को जो मैंने राधा कृष्ण उपासक तो से कथा कहूँ। राधा कृष्ण थिबे कदम तरु तले मुरली स्वर से कौन करुवे ना, राधांकर नाम नेउथिबे, राधा रानी पाखरे थिबे, त्रिभंगी ठाणी रे प्रभु थिबे, राधा रानी तांको पाखरे तांको आउजी छिड़ा हिथिबे, तांको पाखरे सतगुरु थिबो, सद्गुरुदेव थिबे, गुरुदेव थिबे। तो से कौन करते ना, प्रभुंकर आरती करुथिबे। आउ किछि दूर देखिबे आपण स्वयं निजे सेठी थिबे। एभली भाव में जो धीरे 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 गोटे प्रकार आनंद लगे जेतबेले ए जो ध्यान करिया भीतर जेतबेले प्रभुंकर सही श्रीमुख को दर्शन कर दिया जाए, सेतबेले रूप ध्यान भी संपूर्ण ही न थाए। कहीं ना तांकर जो मुखमंडल को तो समस्त ध्यान करते, मुखमंडल भीतर धीरे 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 आसी तले प्रभुंकर से जो छंदा पाद पद्म को जेतबेले आमे दर्शन करि परिबा, सेतबेले संपूर्ण रूपे रूप ध्यान हो जाय थाए। कहीं ना आमे जे कोनसी लोक सहित आमे कथावार्ता होचे, जे कोनसी जिंस देखुचे, सर्वप्रथम आमे से मुखमंडल को समस्त देखि थान। समस्त कहि देबे अरे से ए भलिया म देखियो को एमते एटे सेमते एटे, किंतु कहि परिबानी से कोन चप्पल टी पिंथि थिला, काहे कि ना कहार पाद को केबे नजर न थाए। कोन एठी
ନା ଛନ୍ଦା ପଦେ ମନ ମୋର ରହିଥିବ ନିରନ୍ତର, ଅକିଞ୍ଚନ ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ କରେ ନିବେଦନରେ। ଅଳି ଏତିକି ମୋହର ରାଧା ଶ୍ୟାମ ଘେନ ହେ, ତୁମ ନାମ ତୁଣ୍ଡେ ଥିବ ଯିବା ବେଳେ ପ୍ରାଣ ହେ। ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଚାଲିଯିବ, ସେତେବେଳେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଛଡ଼ା ତୁଳସୀ ବା ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମୋ ତୁଣ୍ଡରେ ଥିବ, ଆଉ ସେ ଛନ୍ଦା ପଦରେ ମୋର ମନ ଟିକକ ଥିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବି, ଆପଣଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ମୋର ମତି ଥିବ, ମୋର ପ୍ରାଣ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଚାଲିଯିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ଏତିକି କୃପା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଅଳି କରୁଛି, ଏହି ଅଳିଟି ମୋର ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁକୁନ୍ଦ ଦତ୍ତ ଦାସ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ହୁଏତ ତାଙ୍କର ମନେ ଥିବ କି ନ ମନେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏମିତି କଥା ହଉଥିଲୁ ବାଲିକୁଦା ଇସ୍କନରେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ମୋର କାନ୍ଧରେ ଆସି ଗୋପାଳ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନଉଛି ବୁଲଉଛି। ଏ ଜିନିଷ କଣ ନା ଆମର ଭାବନା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି, ସିଏ କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇଯାନ୍ତି, ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଯୋଉ କାନ୍ଧରେ ବସିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାର ଜିନିଷ, ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସେ ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଗୋଲକବାଣୀ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଇଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭଲ ପାଇବାର ଜିନିଷ, ଏ ଭଗବାନ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନା, ପିବତ ଭାଗବତ ରସମାଳେ ମୁହୁରହୁ ରସିକା ଭୂ ଭାବ। ଯେଉଁମାନେ ରସିକ, ରସ ପିପାସୁ, ଯାହାକୁ ଭୋକ କରୁଛି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟ ପାଖକୁ ଯିବ, ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ଯାହାକୁ ଭୋକ ହେଉନି ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବନି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ରସିକ ସେମାନେ ହିଁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତି। ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି, ଭାଗବତ ବି ଶୁଣନ୍ତି, ରାମାୟଣ ଗାନ କରନ୍ତି। ଗାଇ ଗାଇ ରାମାୟଣ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଗୀତା, ଶୁଣି ଶୁଣି ଭାଗବତ ସରେ ନା କଥା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ହରି ଅନନ୍ତା, ହରି କଥା ଅନନ୍ତ। ତାଙ୍କର କଥା ଗୁଣଗାନ ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ମିଳେ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି, ଆରେ ଏଇଟା ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ହଉଛି, ଆରେ ଏଇଟା ଏ ଧର୍ମର ହଉଛି, ସେଇଟା ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ହଉଛି, ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ ଧର୍ମର ନୁହେଁ ନା। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ଆମ ଭିତରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ ପୂଜା କରିବାର ଦେବତା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୁହାହଉଛି। ଜଣେ ଜଣେ କହନ୍ତି ନା ନା ସିଏ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା, ଆମେ ସେଠିକି ଯିବାନି। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ କହନ୍ତି ନା ସେ କୃପାଳଜୀଙ୍କର କଥା ହଉଛି, ଆମେ କାହିଁ ସେଠିକି ଯିବା। ଆଉ ଜଣେ ଭାଗବତ ହଉଛି, ଆମେ ତ ତା ଭିତରେ, ଆମର ତ ଇଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ, ଆମେ କାହିଁ ସେଠିକି ଯିବା। ସମ୍ପ୍ରଦାୟଟା ହଉଛି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ଭାବି ନେଇଛେ ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ନା, ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନଟାକୁ ପ୍ରବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆସିଲେ
ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେ ତାଙ୍କର ପଳାଇ ଶିଷ୍ୟ କରିଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ ମଣି ଦେଇ ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱରୂପକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ମଣି ଦେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଇଙ୍ଗିତକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା। ସେଥିଲାଗି ଆମ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା, ନିଜ ଭିତରେ ସମାଲୋଚକ ହେଇଯାଉଛି। ନାଇଁ, ସେ ଧର୍ମର ସେଠିକି ମୁଁ ଯିବିନି, ନାଇଁ ସେଠିକି ମୁଁ ଯିବିନି। ଆମର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଅମକ ବାବା, ଆମେ ସମକ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ, ସେ ବାବା ଆମେ ଯିବାନି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା, ଯେଉଁଠି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ହବ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା, ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ନାହଂ ଯୋଗିନା ହୃଦୟେନ ଚ ମଦଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ତେଣୁ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜୀବନରେ ଯିବା ମାତ୍ରକେ ଯେଉଁଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ମାନେ ତାହା ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଏଠି ଯାଇ ଶୁଣିବା, ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଖୋରାକ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆଜି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ହେଉଛି ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଜି ରାମଚରିତ ମାନସ ହେଉଛି ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଜି ଭାଗବତ କଥା ହେଉଛି ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଶୁଣିବେ। ନିଜ ଭିତରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗତ ବିରୋଧ ଭୁଲି କେମିତି ନିଜର ଉନ୍ନତି ହେବ, ନିଜେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇପାରିବା, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ କରି ରସମୟ ମାନେ ରସାନାଂ ସମୂହ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ରସମୟ। ତବ କଥା ଅମୃତ, ତମର କଥା ହେଉଛି ଅମୃତ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ରସମୟ। ରସାନନ୍ଦୀ ରାଧା ସରସ ବପୁର ଲିଙ୍ଗନ ସଗୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁ ମେ। ଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ଯୁଗଳ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ କୃଷ୍ଣ, ସେ ରାମ, ସେ ନାରାୟଣ, ଏସବୁ କେହି ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ୱରୂପ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ତ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବକୁ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଆସିଲେ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଳିତ ତନୁ ଭାବରେ ଆସିଲେ ପ୍ରେମର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ପୁଣି କେଉଁଠି ଗଲେ ନା ନୀଳାଚଳ ଧାମକୁ ଆସିଲେ। ସେଇଟାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା କଲେ। ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ଅଚରାଚର ସମ୍ପତ୍ତିର ଯିଏ ହେଉଛି ମାଲିକ ବା ଯିଏ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ବା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଏ କଳିଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ନିଜ ମତିକୁ ଲଗେଇ ରଖିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ କିଛି କଥା, ଆଉ କିଛି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ।